Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan cara meliliti biawak dengan benar. Simak terus video ini ya guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share agar kami selalu mengupload video terbaru di YouTube kami ini. Kita skip ya guys, kita percepat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.